টুডেজ ডিনার আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে সন্দেশ তো নাই मेरे पास है सोन पापड़ी एक ही बात हुआ संदेश और सोन पापड़ी इतना सॉफ्ट है मुश्किल हो रहा है इतना नरम আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি मतलब केला मसल के আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে এ হলো আমসত্ত্ব এটা হলো दूध पाउडर मिल्क ये और भी टेस्टी होता है पतला दूध से ठीक है दोस्तों আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি আমসত্ত্ব সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে হাপুস হুপুস শব্দে পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে मेरे पास संदेश नहीं था सन पापड़ी था घपा घप मारो हाँ हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल आजकल का बच्चा लोग क्या समझेंगे इसका स्वाद हाँ